Denke Francong sungtini sini je JRBT exam bagai je group dini bagai ekdom important topic omno toi nai sungtini nalai nai tainong no PDF link bo angrnai Francong omong gangke sini je group dini 85 mark ni exam phainai o 85 ni phaima jago sini matter of common experience and current events and problem with special reference of India and Tripura omong ke to sini je Tripura tai India ni current affair tai GK omon phainai 20 mark ni omong hangke friendsong jenorong na ngusngo group sini mia je group sini bagai je current affair kha abon nor poren nangnai hingke o jago je tongo tolawo OMR MCQ type nin je or jag duties of the group the push government department and office government department no je sarkar ni office group di rok ni duty tamo abon toi bang video sanami tongo tai PDF bo sanami tongo gangke friendsong je last tongo name of subdivision district block of Tripura sini Tripura ni subdivision ni bumung district ni bumung block ni bumung phainai friendsong oro group dini duty bai o jago je subdivision ni bumung miloi 15 mark ni phainai inko o 15 mark ni wo friendsong jini o je 2 number ni o jaga 5 থেকে 6 7 টা je sike bono phainai inko obno toino sungtini nailai nai friendsong gangke joto badbaki ongkorong ni bagai ang class 2 hayan bagai content sanami tongo friendsong inko sungnai nailai nai friendsong norona angomoni PDF bori nai sini name of subdivision district and block of Tripura friendsong omoni nai di sini tam pule tong o jaga ang o jaga je topic sanamka pula district name arpore district ni sodor bo jago dolai district arpore dolai district ni bini head office DM ni ba sodor bo jaga angke ambasawo arpore DM ni bumung tamu tabuk je DM ni bumung dolai ni Sri Gavekar Mayur Ratilal IS friendsong hingke o district go je dolai district go population busuk tong o jaga rjak 3,77,388 friendsong hingke o jaga bini ayoton ba area busuk tor district ni oro kimi square rjak tong kimi square mane square kilometer mane bangla bai hinke norok mane friendsong borgo kilometer ba borgo kimi hinke norok mane bangla bai ngangke omongka busuk 2400 ba 2400 kimi square ba square kimi friendsong hingke je o dolai district go subdivision nam tong Kamalpur tongo Ambassa Longtrai Valley arpore Gondasara saita hingke oro subdivision koita saita arpore block o block nai di bo block ni bo subdivision under tam block tong nai di Kamalpur ni under tongo Salema tai Durgasomoni block ni duja tongo friendsong arpore Ambassa subdivision under Ambassa by Gonganagar block tongo arpore Longtrai Valley ni subdivision under duita block tongo Monu by Shamonu arpore Gondasara tongo Dumbunagar tai Russia bari friendsong inge yango tongo subdivision o district go subdivision koita saita block koita atta ADC village mane je panchayat ba gram panchayat ab koita tong 151 tongo total jaga police station o district under police station koita tong 13 ta tongo 13 friendsong obor question bomti ke phainai omo gobang mano question phainani system romdi o dolai district ni DM ni bumung tamong kenor o jaga manai arpor bini sodor head office sodor borong ke Ambassa obti ke phainai gobang option jak nai findu friendsong inge population busuk population to order jak tongo 3,77,388 arpore area ba kimi busuk ngangke oro 2,400 inke o jago bomti question phaiman jemon rom chidi Longtrai Valley ekti mohokuma ba bangla mohokuma ba subdivision bo district ni under saita district ni Dolai South Tripura West Tripura amagi rekha norok or je Longtrai Valley bo district sung Dolai district sung phaimane omnorok o PDF nai porkin phaimane heke bolong ni bumung phana sir nai Saumonu block bo district under amdir ke phainai ba o subdivision ko jatong am her phainai difference ong takaisa Dolai ni o Dolai district population nai norok bin population busuk nge bini area or area nanya di
जे एरिया इन किमी स्क्वायर बा स्क्वायर किमी इनके ओ जागा बुसुक tor ओ जागा नर साइमानाय ब 8 डिस्ट्रिक्ट ओन बिसिङो ब डिस्ट्रिक्ट बुसुक आयतन tor इनके नाने दि एग्जांपल और साउथ त्रिपुरा नि बिनि हेड ऑफिस बा सदर हांके बिलुनियाव जे बिनि ताबुंनि जे डीएम डिस्ट्रिक्ट नि जे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर हांके साबो देवप्रिय बर्धन आईएएस ब इनके ओ जागा पॉपुलेशन बुसुक दं इनके 4,33,737 फ्रेंड्स इनके बिनि एरिया हांके बुसुक tor 1534.2 किलोमीटर स्क्वायर बा वर्ग किलोमीटर फ्रेंड्स गांके थासिंनि साइ अब पॉपुलेशन बमो गोबां साउथ त्रिपुरा बाय दलाय आरफोरे साउथ त्रिपुरा तेसा पॉपुलेशन बांगो एरिया को बम tor दलाय tor किन्तु इनके अमाके नर बुसिना दि काहामको परदि ब आन्दार तामो सब डिविजन तंग ब सब डिविजन आन्दार ब ब्लॉक तंग आरफोरे अबर पूरा और डिटेल भाबे नर परदि फ्रेंड्स गांके और ताइताम फाइमा नानेदि गोबां दंगर उनुकुटि लासिनि गांके पॉपुलेशन ब डिस्ट्रिक्ट गोबां गांके सोंगर साइमानाय सिनि नाने 10,17,534 सिनि वेस्ट त्रिपुरा फ्रेंड्स बिनि डीएम नि बुंतामो इनके एरिया बो जतनि सिकन ओ जागाव एरिया सिकन ब नाइ फेमन फ्रेंड्स उनुकुटि 591 591.93 इनके नाने दिसिनि एरिया हांके सिनि उनुकुटि न जतनि सिकन इनके एरिया न अनुसारे जतनि कतर हंगो बबं नाइ फ्रेंड्स सिनि दलाय ए अपतिके नर बुसिवै काहाम के नानि दि नर पर्सनव पत्र पट गुरुवै ओ जागा न हतिन फाइनाय फ्रेंड्स गांके ताकेसा कक साना नायो फ्रेंड्स नंगनो आं जे सिनि त्रिपुरानि बिसिंगो मेन के रिवर्स जे तंगमानि बा नदी गुली तंगमानि नदी रक तंगमानि आ नदी रंगनि सम्बन्धे नर काहाम के बुसिपोरनादि जेमन रमदि गोबां नदी दङ खुवाइ नदी मनु नदी हाउरा गुमति अमहारक दङ इनके अ नदी रक बियां कसक पश्चिम बखंनो कसक दक्षिण बखंनो कसक उत्तर बखंनो कसक आरपरे पूर्व बखंनो कसक अबर नर काहाम के बुसिनादि ताइ अ नदी बुसुक लक ताइ अ नदी बांग्लादेश सगैया अबहारक इनके अ नदी ब जागानि हयते उत्पत्ति नगै फाय ब जागानि हयते सेंगै फाय अमरक नरक सरंदि इनके अबनो कारै जेसिनि माउंटेन तंगमानि सिन त्रिपुरा माउंटेन पिक तंगमानि सिनि त्रिपुरा जे पहाड़ पर्वत तंगमानि जेमन बममुरा रक लंथ्राइमुरा रक अमहाय जे तंगमानि अबरंनिबो सरंगिनादि ब डिस्ट्रिक्ट आन्दार खबजा बुसुक जुक आबहायरक नरक सरंगिनादि नर पहाड़ पर्वतनि बिसिंगो ताइ नदीनि बिसिंगो जेसेकोन काइसे क्वेश्चन फाइनाय आमहायनि आं वानसगो इनके मन्दिर तंगमानि मन्दिरक सरंगिनादि इनके ताइ बमहाय फाइनाय तंग फ्रेंड्स जे ब नदीनि गानाव बमहाय ब्लॉक तंग बा डिस्ट्रिक्ट तंग बा ऑफिस तंग बा बाजार तंग बा मन्दिर तंग आमहायरक नरक सरंदि इनके अबरंग तुई जोड़ी कंटेंट आं सनामै नंगो सनामै जोड़ी काबार खाके नरंग आं रेरेवान हनि वानसगै दङ फ्रेंड्स इनके अ जे अर डिस्ट्रिक्ट नि बुमुं जे डिस्ट्रिक्ट हेड नि बुमुं आरपरे डीएम नि बुमुं पॉपुलेशन जे एरिया जे सब डिविजन नि बुमुं ब सब डिविजन ताम ब्लॉक तंग अमरक पूरा और डिटेल्स नंगना आं तिनि पीडीएफ रे नाय नरक पीडीएफ नाय काम के बार सरंदि अम सरंगांगन और अ जागन हते केसेस के जैसे के पनो अ जे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ताई सब डिविजन नि जे बुमुं नतुइ नाय अ जागन हते जैसे के पनो 4 की 5 टा मिनिमम माने 5 टा जैसे के पनो क्वेश्चन फाइनाय इनके फ्रेंड्स अबनि फरे सिनि ग्रुप दिनि ड्यूटी तामो नाय सिनि गव डिपार्टमेंट अबतै अ दुइटा मिलुय 15 नि फाइनाय सिनि और कारेन्ट अफेयर तै जीके रक न तुइ नाय त्रिपुरा तै इंडिया नि जीके न तुइ नाय फाइनाल फ्रेंड्स 20 टा गाके अ जगा 35 मार्क फाइनाल सिनि इंग्लिश ग्रामार तंगनाय 20 रंगनि आर फरे सिनि कम्प्रिहेंशन वोकाबुलारि रक जे रमदि आबरक फाइनाल 15 नि हाके टोटल मिलुय 85 नि नाय इंगे नरक अब्रनो सरगांगेन मोटामुटी पास नाय इंगे अंकरक बतंगनाय नंगनि अंकरक आं नरनो क्लास 2 हाननि चेष्टा खाय दङ फ्रेंड्स इंगे नरक न असुनो तेइसा जतन हान हाय हामबाय जदि नरक अमनो गारि बुसिना तंग हांके नरक कमेन्ट खायदि असुनो फ्रेंड्स तेइसा जतन हान हाय हामबाय।